السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی علی رسولنا صلی علی محمد، بولو صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ کیا بات رضا اسے چمن سے تان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ بولے نا سبحان اللہ، ایک بار بول دینا یا رسول اللہ۔ یہ تو آستے بول میں یا رسول اللہ۔ نعرہ آج زور سے بولے اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زور صلی علی رسول، صلی علی محمد۔ ملک سخن کی شاہی تمہیں کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ بولو صلی علی رسول، صلی علی محمد۔ شکل پڑھبین کہ واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت ہا، اور زور سے واہ کیا دو کرم ہے شہبت ہا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ بولے نا یا رسول اللہ، اور زور سے بولے یا رسول اللہ۔ ہاں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ شکل واہ کیا دو کرم ہے شہبت ہا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں جچے دیکھے کہ طلبہ تیرا، واہ کیا সকলে হাত তুলে মহব্বতে বলেন তো ইয়া রাসূলুল্লাহ, সকলে বলেন ওয়াহ ক্যা জো দো করম
समय अति संक्षिप्त की पढ़ब एक कड़ी पढ़ता हूँ। मेरे आला हजरत की एक करामत थी कि आला हजरत पर अगर बोलने जाऊँ तो घंटा घंटा लग जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आला हजरत बैठे बैठे मदीना चले जाते। और जोर से बोले ना, जानो दिल, ये पढ़ूंगा आपको सबको कहना सुभान अल्लाह, कि जानो दिल हो शुखिरत सब तो मदीने पहुँचे। जानो दिल हो शुखिरत सब तो मदीने पहुँचे। तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। जोर से बोलना सुभान अल्लाह। এই মানকাবাতের কিছু অংশ পড়ার জন্য অনুরোধ আমাকে হুকুম দিয়েছেন আমার হযরত। আমরা সকলে পড়ি कि सारा জগৎ आला हजरत, सारा जगत जो पीछे তোমার নাম খানি মুজাদ্দিদে সানি। বিশ্ব মাঝে ডঙ্কা বাজে তোমার মাসলাকের ধ্বনি মুজাদ্দিদে লাসানি। সারা জগৎ आला हजरत जो पीछे তোমার নাম খানি মুজাদ্দিদে লাসানি। 1272 হিজরি শনিবার 10 সাওয়ালে শাহানাকি আলীর ঘরে এলেন মায়েরি কোলে। এলেন মায়েরি কোলে পাকে বেরেলি জন্মভূমি ইশকে নবীর রাজধানী বলো মুজাদ্দিদে সানি। সারা জগৎ আলা হযরত, সারা জগৎ रत जपছে তোমার নাম খানি মুজাদ্দিদে সানি। 1400 কিতাবে যত বিশ্বকে করিলেন দান। 75 প্রকার বিদ্যালয়ে পেশ করেন কানজুল ঈমান। বলেন না সুবহানাল্লাহ। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। 1400 কিতাবে যত বিশ্বকে করিলেন দান। 75 প্রকার বিদ্যালয়ে পেশ করেন কানজুল ঈমান। পেশ করেন কানজুল ঈমান। যুগ সেরা জ্ঞানে ভরা ভান্ডার ইলমে লাদুনি মুজাদ্দিদে मसलके आला हजरत। आप बोले इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। और जो से हाथों को उठा के इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। एक कलाम की चंद अशार, हमारे 2-3 कलाम की फरमाइश थी, बस एक कलाम पढ़ूंगा सब मिलके। कि चमकने लगा सुन्नियत का सितारा। क्या बात है। बरेली में अहमद रजा जब के आए। हुआ सर्द फितनों का है कि सरारा। बरेली में अहमद रजा जब के आए। बोले ना या रसूल अल्लाह। बोले मसलके आला हजरत। उधर कुफ्र की सारी तनज़ीम शामी
ادھر اہل سنت اکیلے مقابل، ادھر اہل سنت اکیلے مقابل، مگر سنیوں نے ہی میدان مارا۔ بریلی میں احمد رضا جب کے آئے، چمکنے لگا، سب بولے نا، چمکنے لگا سنیت کا، کہ فتاوے میں اتنے حدیث سجائی کہ جس پہ کرے فخر روئے بخاری۔ بولے نا سبحان اللہ، اور تڑپ کے بولتے سبحان اللہ۔ ہاں کہ فتاوے میں اتنے حدیث سجائی، ایک کڑی یاد آ رہا میرا مجھے، بس توجہ چاہتا ہوں، کہ کہتے ہیں کہ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس سے پہلے تو زینے پہ چڑھ کے دکھلاؤ۔ کہ فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، تم ذرا ہدایت کے بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ کہ فتاوے میں اتنے حدیث سجائی کہ جس پہ کرے فخر روئے بخاری۔ کہ فتاوے میں اتنی حدیث سجائی کہ جس پہ کرے فخر روح بخاری۔ بریلی بنا سنیت کا بخارا، کہ بریلی میں احمد رضا جب کے آئے، چمکنے لگا سنیت کا ستارہ۔ کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ گو اردو میں پہلے بھی تھی نعت گوئی، مگر قابل تذکرہ تھا نہ کوئی۔ پھلک چھو گیا شاعری کا مینارہ، فلک چھو گیا شاعری کا مینارہ۔ بریلی میں احمد رضا جب کے آئے، چمکنے لگا سنیت کا ستارہ۔ مسلک اعلی حضرت